আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। গোটিয়ে বিশেষ ঘোষণা হজরত মৌলানা সুফি মুফতি আজান গাছি রহমতুল্লাহ সাহেবর 10 দিনর সালানা উর্সকুল মজলিস লক্ষে লক্ষের লোক সমাগম। স্থান হেলা 18 নম্বর বাগমারি রোড, ফকিরি হুজরা মুবারক, মানিকতলা। ডেটটা দয়া করে শুনুন্তু। 20 ডিসেম্বর ঠাରୁ ନେଇକିରି 29 ডিসেম্বর পর্যন্ত 2024। 20 ডিসেম্বর শুক্রবার দিন জুম্মা নামাজে পরে মাজার শরীফ জিয়ারত ଅଛି এবং ওই দিন রাত্রিরে এশা নামাজ পরে ইনশাআল্লাহ তাআলা মজলিসটা চালু হব, চালিব আপ টু 29 ডিসেম্বর রবিবার পর্যন্ত। 28 ডিসেম্বর শনিবার দিন দিন সারা মাজার শরীফ জিয়ারত ଅଛି। ফজর নামাজ পর নেইকিরি মগরিব নামাজ পূর্ব পর্যন্ত ওই দিন গোটে নফল রোজা রখিবার নিয়ম ଅଛି। जो भाई माने पारिबे गोटे नफल रोजा रखी पारिबे हला। 29 डिसेम्बर रविवार आखिरी मोनाजात अछि। शेष दिन मजलिसर शेष दिन हला रविवार। आखिरी मोनाजात पूर्व रे अमूल्य रत्न मुबारक जियारत अछि एवं ओई दिन मजलिसटा शेष हबो। ओई दिनटा बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन। आउ गोटे कथा, ए समस्त मजलिस 10 दिन प्रोग्रामटा लाइव हबो यूट्यूब रे। हक्कानी अंजुमान कोलकाता बोलिकी गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी, आपण मैंने जाइए सर्च करें यूट्यूब रे एवं सब्सक्राइब करदे एवं डेली मजलिसटा लाइव देखिपारे। दयाकोरी समस्त भाई मान को जना दिखाई ये भिडियोटा बेसी बेसी शेयर करदे। खास करके ये भाषाटा है ओडिशार ओडिया भाषा। मेहरबानी कर समस्त भाई बहन को गोटे रिक्वेस्ट करा होची এই ভিডিওটা আপন মানে শেয়ার করে দেবে।